पूरे जंगल के जानवर एक खुले मैदान में इकट्ठे थे। सबकी सवालिया निगाहें बंदरों के सरदार बूढ़े मंकू पर टिकी हुई थीं। मसला ही ऐसा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। हुआ यूं कि सरदार मंकू की पोती एक इंसान पर फिदा हो गई थी और वो चाहती थी कि उसकी शादी उस इंसान से की जाए, मगर ये नामुमकिनात में से था। ये एक नामुमकिन और काबिले हैरत बात थी। ये बात पूरे जंगल में पलक झपकते ही फैल गई थी। जैसे जैसे जानवरों को पता लगा, सब इकट्ठा होना शुरू हो गए और जल्द ही जंगल के वस्त में वाक़े मैदान जानवरों से भर गया। सरदार मंकू और उसकी फैमिली एक तरफ सर झुकाए बैठी थी, जबकि एक दरख्त की शाख पर उनकी पोती मुंह लटकाए बैठी थी। यूं लग रहा था जैसे वो बहर सूरत अपनी जिद मनवाने पर डटी हो। सरदार, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी पोती एक इंसान के इश्क में गुम है? बिलाखिर बीर लोमड़ी ने खामोशी के फैले तिलिस्म को तोड़ा तो सब हमतन गोश हो गए। सरदार और उसकी फैमिली ने खजालत भरी आंखों से बीर लोमड़ी को देखा और सर झुका लिया, जबकि उनकी पोती ने एक सरसरी सी निगाह बीर लोमड़ी पर डाली और मुंह मोड़कर बैठ गई। ये एक निहायत ही अहमकाना हरकत है सरदार, आपको अपनी पोती को समझाना चाहिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? इंसान तो हमा वक्त हमें अपना गुलाम बनाने पर तुला हुआ है, तो शादी? समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसी हरकत है। अब की बार जंगल के शहंशाह राजू शेर ने लुकमा दिया। हमने इसे बहुत समझाया है सरदार, मगर पता नहीं इसकी अकल में बात क्यों नहीं घुस रही। सरदार मंकू ने राजू शेर की बात सुनकर जवाब दिया, वैसे भी एक इंसान और जानवर के मिलाप का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सरदार मंकू की पोती तप कर बोली और उसने पहली बार रुख जानवरों की तरफ किया। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, और वैसे भी हमारी और इंसानों की शक्लों में ज्यादा फर्क भी नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का है। सरदार मंकू की पोती की बात सुनकर सब वर्ता हैरत में मुब्तला रह गए। देखो बेटी, बात को समझने की कोशिश करो। जो बात मुमकिन ही ना हो, उस पर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। भला खुद ही बताओ, क्या ये इंसान हमारी जबान को समझ सकते हैं? मखना हाथी ने अब की बार उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम उनकी जबान बोल पाओगी? गेंडे ने सवाल किया। कितनी ही देर बहसो मुबाहिसे का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मजाल है जो मंकू सरदार की पोती के कानों पर जूं तक रेंग जाती। वो मुतवातिर बजिद रही। उसकी जिद और हठधर्मी को देखते हुए बिलाखिर सारे जानवर अपने अपने ठिकानों की तरफ चल दिए। हद होती है हठधर्मी की। सरदार मंकू ने अपनी पोती को खा जाने वाली आंखों से देखते हुए कहा, मैं मर जाऊंगी मगर शादी उसी से करूंगी। सरदार मंकू की पोती ने बदस्तूर अपनी जिद पर डटे हुए कहा। उस वक्त सरदार मंकू अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। सारी फैमिली उसे समझा रही थी, मगर वो मतवातिर बजिद थी। कैसे करोगी शादी उससे? सरदार मंकू ने पूछा। ये बावली हो गई है, मैं इसे कैसे समझाऊं? सरदार मंकू की बहू बोली। मेरे पास इसका हल है। अचानक बी लोमड़ी की आवाज सुनाई दी तो सब ने चौंक कर उसे देखा। खासकर सरदार मंकू की पोती तो उछलकर सीधी उसी के पास जा खड़ी हुई। जल्दी बताओ, सरदार मंकू की पोती ने बेताबी से कहा। इस जंगल के आखिरी किनारे पर एक आदमी रहता है। वो एक झोंपड़े में रहता है और हर जानवर की बोली समझता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो उड़ भी सकता है। न जाने कैसे कैसे कमालात हैं उसमें, बयान से बाहर है। मुझे मुकम्मल यकीन है कि वो तुम्हारे काम आ सकता है। बी लोमड़ी ने राह दिखाते हुए कहा। तुम उसे कैसे जानती हो बी लोमड़ी? सरदार मंकू ने पूछा। सरदार, मेरा काम ही क्या है, सारे जंगल की खबर रखना। शुरू में उसे वहां देखकर मेरी हैरत हबीदा रह गई। फिर मैंने उसकी खोज शुरू की, मगर मैं ये नहीं जानती थी
کہ وہ بند جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر میری حرکات و سکنات سے آگاہ ہے۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے میری زبان میں بات کی اور پھر میں روزانہ اس کے پاس جانے لگی۔ اب تو میری اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے۔ بی لومڑی نے تفصیل سے بتایا۔ ہمیں بھی لے چلو اس کے پاس، سردار منکو کی پوتی نے کہا۔ یوں سب بی لومڑی کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور جلد ہی وہ اس جھونپڑی کے سامنے تھے جس کے اندر وہ شخص رہتا تھا جس کے بارے میں بی لومڑی نے بتایا تھا۔ اندر آ جاؤ۔ یکدم ان کی سماعت سے ایک زوردار مردانہ آواز ٹکرائی تو سب چونک اٹھے۔ میں نہ کہتی تھی کہ یہ بہت علم والا انسان ہے، بی لومڑی نے شانے اچکاتے ہوئے کہا تو سب بہت متاثر ہوئے۔ یکے بعد دیگرے سب اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کوٹھڑی کے اندر ایک نہایت ہی بدصورت اور بھدی شکل کا کالے رنگ کا ہٹا کٹا انسان بیٹھا تھا۔ اس کی شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے وہ شاید پانی کے نزدیک نہیں گیا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بڑے ہوئے تھے، بالوں میں گرد جمی ہوئی تھی۔ اس کے اشارے پر سب زمین پر بچھی گھاس پھوس پر بیٹھ گئے۔ ہم ایک ضروری کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ معاملہ کافی حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے، مگر آپ کے پاس بہت امید سے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں گے، بی لومڑی نے آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ میں سب جانتا ہوں، میرے علم نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ کیا واقعی آپ کے پاس اتنا علم ہے؟ سردار منکو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ابھی تک دیکھا ہی کیا ہے سردار منکو؟ اس شخص نے سردار منکو کو اس کے نام سے مخاطب کیا تو سب چونک اٹھے۔ میں تو آپ کی پشتوں تک کے بارے میں بتا سکتا ہوں، آپ کے دادا پردادا کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ آپ کو ناریل کا پانی اور کھانے میں سیب زیادہ پسند ہیں۔ جنگل کے شہنشاہ راجو شیر سے آپ کی بہت بنتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے آج تک آپ کے خاندان کا شکار نہیں کیا۔ اس شخص نے جب اتنا کچھ بتایا تو واقعی ان کی حیرت دگنی ہو گئی۔ ہم آپ کے گرویدہ ہو گئے ہیں مہاراج، سردار منکو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر کہا۔ آپ لوگوں کو میں مایوس نہیں لوٹاؤں گا، مگر اس معاملے میں اتنا کہوں گا کہ یہ کام ناممکن نہیں ہے، مگر تھوڑا مشکل ہے۔ میں ہر مشکل سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں مہاراج، سردار منکو کی پوتی گویا ہوئی۔ لگتا ہے تمہیں وہ انسان بہت زیادہ پسند آ گیا ہے، مگر ایک بات ذہن نشین کر لو کہ انسان وفادار نہیں ہوتے۔ مہاراج، محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ وہ میری محبت کا اقرار ضرور کرے گا۔ یہ مورکھ ہے مہاراج، حقیقت کو پسے پشت ڈال کر سرابوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ محبت گمراہی کا دوسرا نام ہے۔ انسان اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ظاہری حسن و جمال کے پیچھے لگ کر وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ مگر ایک جانور کے دل میں ایک انسان کے لیے پیدا ہونے والا یہ عشق واقعی میری سمجھ سے بالا تر ہے، مگر میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس لیے اپنی طرف سے سر توڑ کوشش کروں گا کہ ان دونوں کا ملاپ ہو جائے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس اسے کرنے کی جسارت ہونی چاہیے۔ معذرت چاہتا ہوں مہاراج، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ مہیش پرتاپ، اس شخص نے مختصر سا جواب دیا۔ مہاراج، آپ ایسا کیا کریں گے کہ یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا؟ سردار منکو نے پوچھا۔ میں اسے انسانی روپ دلاؤں گا، اپنے علم سے اسے اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، اور پھر ان دونوں کا ملاپ بآسانی ہوگا۔ مہیش پرتاپ نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے مہاراج؟ کیا یہ بندریا انسان کے روپ میں تبدیل ہو جائے گی؟ بی لومڑی نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ضد کی وجہ سے ہم اسے کھو دیں، سردار منکو کی بہو بولی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی بیٹی کو، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ مگر مہاراج، بی لومڑی نے کچھ بولنا چاہا، مگر مہیش پرتاپ کے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا گیا۔
اب जब मुझ पर भरोसा करके आ ही गए हो तो सवालात का सिलसिला खत्म करो। तुम लोग जाओ और उसे यहीं छोड़ जाओ। बहुत जल्द मैं तुम लोगों को खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। महेश प्रताप ने उकताकर कहा तो सरदार मंकू की पोती को वहीं छोड़कर सब रफ्ता रफ्ता वहां से चले गए। मेरी बात को गौर से सुन लो। तुम्हें एक ऐसी औरत का जिस्म लाना है जिसे मरे चंद घंटे हुए हों, या फिर अगर तुम एक जिंदा औरत को ले आओ तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जितना मुझे खुश रखोगी उतनी तुम्हारे लिए आसानियां पैदा होती जाएंगी। महेश प्रताप ने सरदार मंकू की पोती से कहा, महाराज, मैं किसी औरत को कैसे ला सकती हूँ? क्या आप कोई इसका हल बता सकते हैं? सरदार मंकू की पोती ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे जिस्म पर एक खुशबू लगाऊंगा। जिस शख्स के नथनों से भी वो खुशबू टकराई वो मदहोश होकर तुम्हारे पीछे चल पड़ेगा। लिहाजा एहतियात करना, और जितनी खूबसूरत और जवान लड़की लेकर आओगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यही नहीं, कोशिश करना कि वो लड़की तुम्हारे मतलूबा शख्स के मोहल्ले या आसपास से हो। बहुत शुक्रिया महाराज, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। फिर महेश प्रताप ने उस बंदरिया के जिस्म के बाज हिस्सों पर खुशबू छिड़की। उस खुशबू के छिड़कते ही पूरी झोपड़ी में खुशबू फैल गई। जाओ और दिन के उजाले में अपना शिकार ढूंढ कर लाओ। रात की तारीकी में सिर्फ मर्द मिलेंगे तुम्हें। महेश प्रताप ने उसे समझाते हुए कहा तो सरदार मंकू की पोती उसका शुक्रिया अदा करती हुई वहां से खिसक गई। उसके जाने के बाद महेश प्रताप अपनी झोपड़ी में रखे बुत के सामने सजदा रेज हो गया और न जाने किस जबान में कोई मंत्र पढ़ने लगा। दूसरी तरफ सरदार मंकू की पोती उछलती कूदती दरख्तों की शाखों पर झूलती जंगल के उस तरफ पहुंच गई जहां से वो मोहल्ला सामने था, जिसमें उसने पहली बार अपने महबूब को देखा था। एक ऊंचे दरख्त की शाख पर बैठकर वो सामने देखने लगी। कितनी ही नौजवान लड़कियां और औरतें वहां से गुजरीं, मगर वो उसे ना भाईं। तभी उसकी निगाह एक नौजवान लड़की पर पड़ गई। वो स्टूडेंट थी जो किताबों को सीने से चिपकाए गुजर रही थी। ना सिर्फ वो बेहद हसीन और जमील थी, बल्कि उसके चेहरे पर मासूमियत भी फैली हुई थी। न जाने क्यों वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगी। दूसरे ही लम्हे वो उछलते कूदते हुए उस लड़की के पास से गुजरकर वापसी के लिए मुड़ी तो ये देखकर दंग रह गई कि वो लड़की हैरत अंगेज तौर पर उसके पीछे चल रही थी, जैसे उसकी ताबे फरमान हो और उसके हुक्म पर अपना सर तन से जुदा करने से भी गुरेज ना करेगी। हैरत के समंदर में गौताजन सरदार मंकू की पोती आगे आगे चल रही थी, जबकि वो लड़की नीम मदहोशी के आलम में उसके पीछे पीछे चल रही थी। सरदार मंकू की पोती बार बार मुड़कर देखती कि कहीं लड़की मुड़ तो नहीं गई, मगर उसे अपने पीछे आता देखकर मुतमईन हो जाती। जल्द ही दोनों महेश प्रताप के झोंपड़े के बाहर मौजूद थीं। इशारा पाते ही सरदार मंकू की पोती अंदर दाखिल हुई तो उसके पीछे पीछे वो लड़की भी अंदर दाखिल हो गई। महेश प्रताप ने सर तापा गौर उस लड़की को देखा। लेट जाओ यहां, महेश प्रताप ने लड़की को हुक्म देते हुए कहा तो लड़की अपनी किताबें उसी तरह सीने से चिपकाए घास फूस पर लेट गई। फिर महेश प्रताप ने सरदार मंकू की पोती को मुखातिब किया, लाजवाब नगीना ढूंढ कर लाई हो। मैं चाहती हूं कि मैं इतनी खूबसूरत नजर आऊं कि मेरा महबूब पहली नजर मुझे देखते साथ ही मुझ पर फिदा हो जाए। सरदार मंकू की पोती ने कहा तो महेश प्रताप ने दिल खोलकर फिजा में कहा बुलंद किया, अच्छी सोच है, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाना। इस हसीना की रूह को हमेशा के लिए सुला के मैं तुम्हारी रूह को भी इसके जिस्म में दाखिल करने लगा हूं। इसके साथ लेट जाओ और जब तक मैं ना कहूं आंखें बंद रखना। हुक्म पर अमल पैरा होते हुए सरदार मंकू की पोती उस हसीना के साथ लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर महेश प्रताप उनके सामने बैठकर आलती पालती मारे आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने करीब ही पड़ी किसी जानवर की खोपड़ी को उठाया और उसमें कुछ अशिया को यकजा डालकर उसे सुलगाया
तो खोपड़ी से धुआं निकलने लगा और वो धुआं सरदार मंकू की पोती और उस हसीना के नाक के रास्ते उनके जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा। फिर अचानक वो धुआं खत्म हो गया और धुएं की जगह आग ने ले ली। मगर हैरत की बात ये थी कि वो आग खोपड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। थोड़ी देर बाद वो आग मांद पड़ गई और राख बच गई। महेश प्रताप ने वो राख सरदार मंकू की पोती की छाती पर फेंकी तो दूसरे ही लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और तभी सरदार मंकू की पोती की नाक से धुआं निकलकर उस लड़की की नाक के रास्ते उसके जिस्म में दाखिल होने लगा। थोड़ी देर तक ये अमल जारी रहा और फिर धुआं खत्म हो गया। अपनी आंखें खोलो और उठकर बैठ जाओ, महेश प्रताप बोला तो यकदम लड़की के जिस्म में जुम्बिश पैदा हो गई और वो उठकर बैठ गई। अपने सामने लेटी बंदरिया को देखकर उसने आंखें फाड़कर पहले बंदरिया और फिर महेश प्रताप को घूरा। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी कामयाबी का वक्त शुरू हो गया है, महेश प्रताप जेरे लब मुस्कुराता हुआ बोला। महाराज, आपका यह एहसान मैं कभी फरामोश नहीं कर पाऊंगी, सरदार मंकू की पोती बोली। अब की बार लड़की के जिस्म में दाखिल होने के बाद वो इंसानी जबान में बात कर रही थी। तुम्हें हर वक्त बहुत एहतियात करनी होगी, महेश प्रताप बोला। सबसे पहली बात, मुसलमानों से दूर रहना। इस लड़की का ताल्लुक मुस्लिम घराने से है। इनकी तहजीब व सकाफत और तौर तरीकों को अपनाने से गुरेज करना। इनकी मुकद्दस किताब को तो बिल्कुल छूने की गलती भी मत करना। नूरानी तावीज धागों और दम दुरूद से बच कर रहना। तुम्हारा महबूब भी मुसलमान है, याद रखना इन बातों को किसी तौर पर भी भूलना मत, वरना तुम्हारी रूह इसके जिस्म से निकलकर वापस तुम्हारे इसी जिस्म में आ जाएगी और इसकी सोई रूह जाग उठेगी। ऐसा किसी सूरत नहीं होगा, सरदार मंकू की पोती बोली और अपने असल धड़ को उठाकर खींचती हुई बाहर निकल गई। बाहर निकलते वक्त उसने माचिस भी उठा ली, लकड़ियों के छोटे बड़े टुकड़े और घास फूस को जमा कर कर अपने धड़ पर फेंक दिया और आग लगा दी। तो आग ने पलक झपकते में उसके जिस्म को ही जलाना शुरू कर दिया। फिर वो हाथ झाड़ती हुई दोबारा वापस महेश प्रताप के झोंपड़े में दाखिल हो गई। अरे ओ मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने, महेश प्रताप ने नागवारी के आलम में कहा। अब अगर तुम्हारी रूह किसी वजह से उसके जिस्म से निकल कर गई तो बताओ कहाँ जाएगी वो। जब उसे उसका मतलूबा जिस्म नहीं मिलेगा तो वो सीधी जहन्नुम में जाएगी। महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसका जिस्म कभी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखकर आप जैसा ही बनना है। मुझे शक्तिशाली बनना है ताकि मैं दुनिया पर राज कर सकूं। सरदार मंकू की पोती सुहाने ख्वाब खुली आंखों से देखते हुए बोली। शैतान देवता कभी भी अपने पुजारियों की हौसला शिकनी नहीं करते। जितना शैतान देवता को राजी रखोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं तुम्हें अमलियात बताता रहूंगा, बस तुम्हें मेहनत करनी है। ऐसा ही होगा महाराज। कबल इसके कि इस लड़की के अहलो अयाल इसकी तलाश शुरू करें, तुम फौरन वहां पहुंचो, इसके घर जाओ, सबका रवैया देखो और सब बातों पर तवज्जो दो। जिस काम की या बात की समझ तुम्हें ना आए, अपने दिमाग की सलाहियतों से काम लेना, फौरन समझ आ जाएगी। या मुझे पुकारना, मैं गायबाना तुम्हारी मदद करूंगा। जाओ, फौरन जाओ, महेश प्रताप ने तहकुमाना अंदाज में कहा तो सरदार मंकू की पोती किताबें सीने से लगाए झोंपड़े से बाहर निकली। उसने अपने जिस्म की जली सड़ी बची राख को नागवार निगाहों से देखा और बोली, ये भी कोई जिंदगी है? असल जिंदगी तो इंसानों की बस्ती में आबाद है। अपने आप में बुड़बुड़ाती सरदार मंकू की पोती जैसे ही जंगल से बाहर निकली, सामने से उसे एक भारी भरकम औरत आती दिखाई दी, जिसकी पेशानी अर्क आलूद थी। उस औरत ने जैसे ही उसे देखा, लपक कर उसके करीब आ गई। रज्जो बेटा, कहाँ चली गई थी तू? तू जानती है मैं कितनी परेशान हो गई थी। उस औरत ने परेशानी के आलम में कहा, कब की छुट्टी हो गई तेरी?
तेरे अब्बू और भाइयों के आने का वक्त भी हो रहा है। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। आस पड़ोस से भी पता किया तो तुम्हारी एक सहेली ने बताया कि तुम किसी बंदरिया के पीछे जंगल में जाती हुई दिखाई दी थी। तो मैं फौरन इधर आई। शुक्र है कि तू मिल गई। महेश प्रताप की गायबाना आवाज उसकी समाज से टकराई तो उसे पता चला कि सामने खड़ी औरत उस लड़की की माँ है जिसे रज्जो समझकर पुकारा गया था। तो वो उसके साथ चल पड़ी। माँ, वो बहुत खूबसूरत बंदरिया थी, रज्जो उर्फ सरदार मंको की पोती बोली। न जाने क्यों वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसके पीछे भागी, मगर वो उछलती कूदती न जाने कहाँ की कहाँ गायब हो गई। तो मैं वापस आ गई। ये तुम्हारा बचपना नहीं है बेटा, उसकी माँ बोली। अब तुम आकिल व बालिग हो, हर अच्छे बुरे की पहचान रखती हो। हम लोग इज्जतदार हैं, माशरे में हमारा एक मकाम है। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। अम्मा तू टेंशन ना लिया कर, ऐसा कुछ नहीं होगा, रज्जो ने माँ को यकीन दहानी करवाते हुए कहा। बस तुझे जो कहा है ना, इस पर अमल किया कर, रज्जो की माँ ने उसके सामने खाना रखते हुए कहा। तो वो जवाबन मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। रज्जो की माँ उसे बगौर देखने लगी, क्योंकि उसकी रज्जो तो बात बात पर चिढ़ने वाली, गुस्से में आकर बर्तन और हाथ में आने वाली हर चीज की तबाही करने वाली थी। माँ बाप और भाइयों की लाडली होने की वजह से वो काफी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली थी। लेकिन आज उसके इस नए रूप ने जहां माँ को हैरत में मुब्तला कर दिया था, वहीं खुश भी कर दिया था। उसका असल नाम रजिया था, मगर बचपन से ही सब ने उसे मोहब्बत से रज्जो कहकर पुकारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसका ये नाम पक्का हो गया था। रज्जो 9वीं क्लास की तालिबा थी। रज्जो को शुरू से ही तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। चुनाचा उसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर लिया जाता था। तो उसने जब मुतवातिर पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो बिला चूत चरा किए सब ने उसे इजाजत दे दी। लड़कों और लड़कियों के स्कूल इत्तेफाक से आमने सामने थे। करीबो जवार के देहातों से भी तलबा और तालिबात उन मदारिस में जेर तालीम थे। रज्जो की 3 सहेलियां थीं जो देहात से आती थीं और एक उसकी मोहल्लेदार थी। वो रानी और इफ़त थीं, जबकि उसकी मोहल्लेदार का नाम सना था। चारों एक ही क्लास में पढ़ती थीं। उनके स्कूल के सामने वाले स्कूल में रज्जो का मोहल्लेदार गुल मुराद पढ़ता था। गुल मुराद बचपन से ही रज्जो पर बहुत फिदा था, मगर रज्जो उसे घास तक न डालती थी। बात यह नहीं थी कि वो उससे नफरत करती थी, बल्कि गुल मुराद दिल मोह लेने वाली शक्लो सूरत और नेक सीरत का मालिक था। बस रज्जो को धचका लगा रहता था कि अगर उसके घर वालों में से किसी को भिनक भी पड़ गई तो वो तहलका बर्पा कर देंगे और उसके स्कूल जाने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मगर वो बहरे सूरत तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। मगर आज सब कुछ पहले की निस्बत उल्टा हुआ। गुलमुराद छुट्टी के बाद अपने स्कूल के साथ एक तरफ खड़ा था। जब रज्जो के स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी और जो सना के साथ बाहर निकली तो गुलमुराद पर नजर पड़ते ही रज्जो के लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट जलवागर हुई। गुलमुराद भी जवाबन मुस्कुराया तो रज्जो ने हाथ हिलाकर उसे सलाम किया। तो गुलमुराद हैरान रह गया। कल तक उसे घास ना डालने वाली रज्जो आज उसे इस कदर अपनायत से देखकर मुस्कुराई थी और सलाम दे रही थी। वो खुशी से बाग बाग हो गया और उनके पीछे घर की तरफ चल पड़ा। क्या तू पागल तो नहीं हो गई रज्जो? सना ने हैरत से पूछा। क्यों, क्या हुआ? रज्जो ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। आज तक तू जिसे घास नहीं डालती थी, आज उसे ही सलाम कर रही है। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत की इंतहा का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बड़ी मीसनी निकली है तू, सना ने उसे छेड़ते हुए कहा। वैसे अफसोस की बात है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाए रखी। सना ने मसनूई खफकी का इजहार किया। अगर तुमसे छुपाई होती तो तुम पर कभी भी ये राज फाश ना करती। यकीन मानो, आज पहली बार उसे लिफ्ट दी है। देखो तो, जैसे शहद की मक्खी मिठास के पीछे पड़ जाती है, ये भी खिंचा चला आ रहा है। रज्जो ने जवाब दिया तो सना ने भंवे उचकाते हुए पीछे मुड़कर देखा
تو گل مراد واقعی ان کے پیچھے تھا۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئیں۔ دوسری طرف گل مراد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گل مراد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا تعلق کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے سے تھا۔ اس کی ماں اور باپ دونوں گورنمنٹ جاب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس وراثت میں ملنے والی 1.5 مربع زمین بھی تھی۔ دوسری طرف رجو کا تعلق ایک مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ گل مراد خوابوں خیالوں میں رجو کو اپنی ہونے والی بیوی تسلیم کر چکا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو ایک بار مسکرا کر دیکھ لے تو نہ جانے وہ لڑکا پلک جھپکنے میں کتنے خواب بن لیتا ہے۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا، تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رجو جو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، یک بارگی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہو۔ آنکھ کھلتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ دائیں طرف رجو کے ماں باپ، جبکہ بائیں طرف اس کے دونوں بھائی سعید اور اقبال گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ارے او مورکھ، بھول تو نہیں گئی اپنا آپ؟ اچانک اس کی سماعت سے مہیش پرتاپ کے الفاظ ٹکرائے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید وہ یہیں موجود ہے۔ نہ جانے کیوں پہلی بار اسے مہیش پرتاپ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بات کو غور سے سن لو۔ کل اسکول جانے کے بجائے تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ اور ہاں، اب تم انسانوں کی بستی میں رہتی ہو، تمہاری سہیلیاں بھی بن گئی ہیں۔ ایک اچھا سا شکار لے کر آنا، کل سے تمہارے کڑے امتحانوں کی ابتدا ہے۔ جی مہاراج، وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ چل اب سو جا۔ دوبارہ مہیش پرتاپ کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ چارپائی پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے رگوں پے میں سرایت کر چکی تھی۔ مہیش پرتاپ شیطان کے بت کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اس کے کہنے پر رجو عرف سردار منکو کی پوتی بھی شیطان کے بت کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ وہ اپنے ساتھ دھوکے سے ایک نوجوان کو لائی تھی۔ اسکول جانے کے بجائے وہ جنگل میں مہیش پرتاپ کے پاس آ گئی تھی۔ آتے وقت اس نے وہاں سے گزرتے ایک نوجوان کو اشارہ کر کے اپنے پیچھے آنے کا کہا تو ہوس کا مارا وہ شیطانی جال میں پھنس کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ مہیش پرتاپ کی جھونپڑی میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس نوجوان کی دماغی صلاحیتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مہیش پرتاپ نے اس کے دماغ کو ہپنوٹائز کر کے اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ شیطان کے بت کے سامنے سجدہ ریز رہے اور مہیش پرتاپ متواتر کوئی منتر الاپتا رہا۔ پھر پہلے مہیش پرتاپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر اس کے کہنے پر رجو اور اس نوجوان نے سر اٹھایا۔ ہمیں اس نوجوان کے خون سے شیطان دیوتا کو غسل دینا ہے، مہیش پرتاپ نے رجو کو بتایا۔ مگر یہ، رجو نے سوالیہ انداز میں اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ میں نے اس کی دماغی صلاحیتوں کو سلا دیا ہے، مہیش پرتاپ نے بتایا۔ یہ اب میرے حکم کے تابع ہے۔ میں اسے تمہارے ہاتھوں سے ذبح کرواؤں گا اور پھر تم نے ہی شیطان دیوتا کو اس کے خون سے غسل دینا ہے۔ بدلے میں شیطان دیوتا تمہیں شکتیوں سے نوازیں گے۔ ابھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں کالی شکتیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ رجو غور سے مہیش پرتاپ کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر مہیش پرتاپ نے اس نوجوان کو رجو کے ہاتھوں ذبح کروا کے اس کا سارا خون ایک بڑی بالٹی میں بھروایا اور اس سے رجو نے شیطان کے بت کو غسل دیا۔ جیسے وہ غسل دے کر فارغ ہوئی، شیطان کے بت کی بے نور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور دونوں اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تمہاری اس خدمت سے ہم خوش ہو گئے۔ بت کے بے جان لبوں میں جنبش ہوئی تو دونوں سجدوں سے اٹھ بیٹھے۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر تک رجو وہیں پر موجود رہی۔ اس دوران مہیش پرتاپ نے اسے ایک منتر سکھایا اور کہا کہ مسلسل 21 دن اسے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی حصار کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ان 21 دنوں کے اندر اسے انسانی خون سے غسل کرنا تھا۔
اور دوران غسل اسے یہ منتر پڑھنا تھا۔ اس عمل کے نتیجے میں اسے شیطانی طاقتیں ملنی تھیں۔ چھٹی سے کچھ دیر قبل وہ سیدھا اسکول پہنچی۔ مہیش پرتاپ کے بتائے گئے عمل کو وہ مسلسل کرتے ہوئے اپنی کلاس میں پہنچ گئی۔ اس کی عدم موجودگی میں کسی نے کوئی نوٹس ہی نہ لیا۔ دوسری طرف اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ گل مراد سے اپنے دل کی بات کہے گی۔ چھٹی ہوتے ہی وہ ثنا کے ساتھ جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، گول گپوں کی ریڑھی کے پاس انہیں گل مراد کھڑا دکھائی دیا تو وہ ثنا کا ہاتھ پکڑے اس طرف چل پڑی۔ تم کیا کرنے لگی ہو؟ ثنا نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا۔ میں آج گل مراد سے اظہار محبت کرنا چاہتی ہوں۔ اب زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت سوالات کی بوچھاڑ کیے رکھتی ہو یار۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ رجو کی بات سن کر ثنا نے مارے حیرت کے کہا۔ بیچ چوراہے کیا طریقہ ہے اظہار محبت کا؟ ہر آنے جانے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، طلبہ و طالبات اور لوگوں کا جم غفیر لگا ہوا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ثنا کی بات سن کر رجو رک گئی اور اسے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورا۔ میں وہ رجو نہیں جسے تم جانتی ہو، بلکہ وہ رجو ہوں جسے تم نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی جان پاؤ گی۔ اتنا کہہ کر اس نے ثنا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سیدھا گل مراد کے پاس جا پہنچی۔ ثنا کو اس سے اس برتاؤ کی امید نہ تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا، لیکن وہ رجو کو سگی بہنوں کی طرح چاہتی تھی، اس لیے اس نے رجو کی بات کو آئی گئی کر دیا۔ دوسری طرف رجو سیدھی گل مراد کے پاس جا پہنچی۔ درجنوں افراد تھے آس پاس، مگر کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اس نے جا کر گل مراد کو دل کی بات کہی تو وہاں موجود لڑکوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور وہیں ایک ایسا مسئلہ پیش آیا جس نے سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل پر قابو نہ پا سکا اور سیدھا جا کر اسکول کی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کو کافی چوٹیں لگیں اور لہو بہنے لگا۔ خون پر نگاہ پڑتے ساتھ ہی رجو کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھی بھاگتی ہوئی اس لڑکے کے پاس پہنچی اور سب کے سامنے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کر کے اس کے زخموں سے رسنے والا لہو چاٹنے لگی۔ اس کی پیاس کی شدت بڑھی تو اس نے اس لڑکے کی شہرک کو بھنبور ڈالا اور بڑے بڑے خون کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کے اس نئے روپ نے سب کی رگوں میں بہتے خون کو منجمد کر کے رکھ دیا۔ وہ لڑکا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ رجو منہ سر دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی ہوئی اٹھی اور اطراف میں موجود ہر کس اور ناقص کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اسے پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس واقعے کا علم اس کی فیملی کو ہوا تو سب کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تھانے میں انہیں کسی نے بھی ان کی بیٹی سے ملنے نہ دیا۔ حیرت و پریشانی کے مارے ان کی نیند و سکون حرام ہو کر رہ گئے تھے۔ ہر شخص انہیں لان تان کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف رجو نے دماغی صلاحیتوں سے کام لیا اور مہیش پرتاپ سے رابطہ کیا۔ بے وقوف، لوگوں کی بھیڑ میں تم نے ایک انسان کو بھیڑیوں کی طرح مار کر اس کا خون پیا۔ مہیش پرتاپ کی غصے سے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ خون دیکھ کر میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ تم نے اپنی حرکات سے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک جانور ہی ہو۔ مہیش پرتاپ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے بولا۔ گیدڑ شیر کی کھال اوڑھ لے تو شیر نہیں بن جاتا۔ تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ انسانی طور طریقوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، مگر تم نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ میری مدد کرو مہاراج، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ میری بات غور سے سنو۔ چونکہ تم ایک بندریا ہو، پلک جھپکتے میں یہاں سے وہاں اور کہیں بھی پہنچ سکتی ہو۔ بے شک تم انسانی جسم میں موجود ہو، مگر وہ حیوانی پھرتیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ تمہیں میں یہاں سے نکالتا ہوں، آگے تم نے وہاں سے خود نکلنا ہے اور سیدھا میرے پاس پہنچنا۔ مہیش پرتاپ نے تحکمانہ انداز میں کہا اور دوسرے ہی لمحے قید خانے کی سلاخیں زمین پر دھڑام سے جا گریں۔
पहरे पर मौजूद मुहाफिज डर कर दूर खड़े हुए, मगर उनके संभलने से कबल रज्जो बंदर की तरह उछलती कूदती गैलरी अबूर कर चुकी थी। वो पीछे भागे, मगर रज्जो ने एक जंप लगाया और थाने की छत पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। दर्जनों मुहाफिजों के हाथों से वो छलावे की मानिंद निकल गई थी। वो उसके इस नए रूप पर पहले से ज्यादा हैरान थे। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो उसके पीछे भागे, मगर रज्जो कितनी ही अमारतें फलांगती महेश प्रताप की झोंपड़ी में घुस गई। रज्जो के इस नए रूप को पुलिस के अलावा दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खबर को मजीद मसाला लगाकर पेश किया। रज्जो के वालदैन की परेशानी में और इजाफा हो गया। गम से निढाल रज्जो के वालदैन अपने मुर्शिद के पास जा पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। उनके मुर्शिद, जिनका नाम गुलाम रसूल था, उन्होंने जब सारी हकीकत उन्हें बताई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी रज्जो की मां को वो दिन याद आ गया जब रज्जो जंगल में गई थी और वापसी पर उसने झूठ बोला था कि वो किसी बंदरिया के पीछे गई थी। रज्जो के रवैये के बदलाव को भी उन्होंने बखूबी नोट किया था। क्या हमारी बच्ची बच जाएगी? रज्जो की मां ने पूछा। इंशाअल्लाह, उनके मुर्शिद गुलाम रसूल ने जवाब दिया। और फिर मीडिया के सामने गुलाम रसूल ने उस हकीकत को बयान किया और लोगों की भारी जमात के साथ जंगल में जाकर महेश प्रताप पर धावा बोल दिया। महेश प्रताप को जल्द ही मुंह की खानी पड़ी और फिर गुलाम रसूल ने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी मौजूद थे। फिर गुलाम रसूल ने रज्जो को पकड़कर उसके गिर्द एक हिसार खींचा और फिर उस हिसार के गिर्द चक्कर लगाते हुए नूरानी आयात का विर्द करते रहे और रज्जो पर दम करते रहे। कितनी ही देर तक वो ये अमल करते रहे और जैसे ही वो फूंक मारते रज्जो तड़प कर रह जाती। तभी सब ने अपनी आंखों से एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। रज्जो की नाक से धुआं निकलने लगा। फिर उस धुएं ने एक बंदरिया का रूप धार लिया और हिसार में इधर उधर दौड़ने लगी। तभी वो गायब हो गई। रज्जो हिसार के अंदर बेहोश पड़ी थी। इसे उठाओ और घर ले जाओ, पीर गुलाम रसूल ने कहा। बंदरिया अपने गुरु के साथ जहन्नुम वासिल हो चुकी है। इस बच्ची को किसी बात का इल्म नहीं है, इसलिए इसके होश में आने पर इसे कुछ बताया ना जाए। दिन पर लगाए गुजरने लगे और रज्जो और गुलमुराद के रिश्ते की बात चली और शादी पर जाकर खत्म हो गई। आज उनकी शादी की पहली रात थी। दोनों एक दूसरे में खोए न जाने कब नींद की हसीन वादियों में खो गए। रात का न जाने वो कौन सा पहर था जब रज्जो की आंख अचानक खुली। उसे शदीद प्यास का एहसास हो रहा था। साथ टेबल पर रखे पानी के जग से उसने एक साथ 2 ग्लास पानी के हलक में उंडेले। प्यास की शिद्दत कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। तभी उसकी निगाह ख्वाब खरगोश के मजे लूटते गुलमुराद पर पड़ गई। रज्जो ने उसे अपनी बाहों के हिसार में मजबूती से जकड़ा और दूसरे ही लम्हे एक जबरदस्त दांतों का वार करके गुलमुराद की शहरग भिंबोर डाली। गुलमुराद की आखिरी चीख भी हलक में अटक कर रह गई। गुलमुराद उसकी बाहों के हिसार में तड़पते तड़पते ठंडा पड़ गया। उसके खून की आखिरी बूंद तक उसने निचोड़ ली थी। फिर उसके जिस्म से जगह जगह से गोश्त उधेड़कर वो खाने लगी। रज्जो के अंदर सरदार मंकू की पोती की रूह लौट चुकी थी। इस काम से फरागत पाने के बाद वो अपने कमरा खास से बाहर निकली और लंबा जंप लगाकर छत पर चढ़ गई और उसके बाद कितनी ही अमारतें फलांगते हुए वो रात के गहरे तारीक अंधेरे में न जाने कहाँ गायब हो गई।